Yo manko so. Etiefo ye ma obi biara ahwefo nyina akwa aba. Edru kwasia da seedi a mo ani tua. Eye manko so no wagye so se ehia ma obi a ehia ma wo. Me nso ehia ma me. Oba ni mu a abrabo na etosini pa. Ewo mu nso a eye ma yie. Enu nti na yakofa manko so dwumadie edebrewe. Kwasia da eba na nwotwe anwumre se ya. Na nsonko si na nwotwe de na unko ba bia. Frɛ wo nua, frɛ wo ba no na ne abusuan ne wo krum. Montena se ne ye wonsempa ede ebremu. Ene dai ye de eniema a emu ohwam na emu odupa ena ebrew. Obi se eye dan ena ahokyere ba abrabo mu a na ema adwane. Soko ena ema pe. Mene mabedwafo ehia. Ene menya opening kasie bi ewo ha sei. Reverend Owusu Seche. Baba mma wakwa ba. Oh, eji uso hema. Papa na apom te say. Yesu adoma ye pa. Ye da Onyankopon as. Ahone. Oh. Last week, ye go say na won nam. Enso enne. Watimi ase ya beka yensa. Nyame adu. Ye da Nyankopon ase. Enipa ne bi ka say soko na emape. Mini kam sa say ye nokra na enye nokre. Se mpanifo aka ato ho. Eni nti nokre. Oh, empanimfo de na o maka to wona na ama ne ye nokra na say. Se mpanifo obinum di ho ansa na ye ba. Nti e kire se de asem bia mpanimfo aka to obia no. Nokre trodo. Ni nyina na nemmei. Ennemmei. Ni nyina na sisu ye nokre. Nyina na nokre. Na de ye beka ho asem sisi se ma pesuku obi kra de anu suku na ma pe nokre trodo. Ye nokre dia. Ene ne ye beka se. Ene ya semtre anaye topic no. Eye se managing financial crisis in marriages. Ye hwe ahokyera sika hokyera ewa awade mu. Ye behwe ne ntotoye. Na ye gyaye se da bia ye de anu asi ma ho se e ma soko e na e ma pe no. E me makura mo mpo. Ana emema de ye mpe. Be ma ne kope ba. Ti be menya bia no de ba. Be ma wa nya bia. Eno an se ma bo me yira mane yakosua na me koye anye yie. But ahanso na unya bo ba na mane ese pe na ye mu ahye no. Sa Mre ma yanso ye kobe. Be ma wo ko me so me ko. Enti me ya mo hye me. Se be ma ne ko ware ba. Be ma na tirisika ko ye oba ho ade. Ana penifo so aka nsem bi ahye man madwini mu se oba nyaka ode bre be ma me gwa onyade nso a ode kofie. Ena sa asam na nya adwuma. Eye adwuma. Enya adwuma o. Eye adwuma. Mamu mema bebere om ko wona. Ye ni se oba no. Beji nsem no. Cases bebere wa manimu a media. Be ma ne ko ye no onim se oba no wo bi pa. Okay. Na emo ko ye okohu se oba ne eni bi no. Eno no na ama be ma na start etwe ne ho. Ye basa. Be ma. Eno nso be ma na akọwara oba. Enti se wo kwa wo nye wadwen se me kono ba no bia na so ni bi ana nso me ma no bebre so adwen se obese obese ohwehwe mu a ekonya de ekokope oba ni fie wo bie ansa na so no ankasa wo bie ansa na waware no on se sa selective sa nyi mu we na ma bebre abakonya ohaw sa ani nti na huhia se wo nso oba na be ma no bese ope no enhwe be ma no ahunya ebise wunim kwa ofa asunya ne ho sa yes ena me makora epe ye de na me oba me de me nhwehwe ya se sa na ne kwa ware de a ene obia beti obia be feri so enti we ya wadin se o me de me pe me wirewure mu amfasa sori abi wo mu minim se de ya sister Sumasi ne papa wiska ne maami wiska enti se maji Yesu adi se me Yesu ni ye kwa bia me fa so sister Sumasi we ne be ka sasie
na me ne be ware bia no me ne be ware fi se me ma dwini mu no minim se papa na ne maame e den e wuska na onya sure se wokọ na akọ se wo se ne papa na ne maame wuska na wokọ na akọ fifi mu na hu yesi wo fifi mfunani ana hu sama ti se wo hu sama na oba no hyen na ma okọ be nyina sika no ne papa no won se da ni bisa enti woni bisa no wonya epia wonya akọwura mu awie ho no ana na atete sem eba ho no na ye ba bebe ha we besi am manage wonya akotom sikasem no wonya akot enti na ye ka se enhwe ye de odo enti ase ene ware so odo no enti ase wo ha na ye be ka ho asem se sikani awade enti no oba no na ninye nkola ninye be ma ninye so odo no enti ase wo asa ne mo nyina ye hwe efi se sika ma na se ye hwe ye se odo no enti ase wo ha oba nhwe se ni kunu oniska sa yes efi se onim se e be lightim pipe ne ya betwam ye say we say oba no nti ha ana me ka se odo no enti ase ni ho a ene sa wo ha we ba school fees onya bi yes labi onya bi ye letwaduan onya bi oba no eye maako ana obetena ho dodo no awon tena ho ene nyamesum nti ama ware ayede o yes nyamesum nso wo ho na wade an e bebrebe nyamesum nti ahokire nti nyamesum ama wade ayede sugu pa sa ahokire ndi tira me ka se yemi ne tie ho ase ana yede odo no nti ase ware ya sa ahokire ho no mo a yemma third person inhunu aha ne mu no mo ha mudi nkomo ema no mudi nkomo onza mpadu bo nyum bi e awefu asa na wote enwum no mo bo no ayen ye bu ni se ye aduase nyum no ensem wom obi ne kodi na ware ye mu nkomo e di kire na damfo na kire se na damfo ne si o sa konhoma sei ana obo de a ene pe bi ye den fa otwe ne ho ano no kokko hye ho enya ho kire enti se odo no nti ase wo ho a aho kire kura ba menum mienu nyina ye boye ho modern se ye ma asewa na senua na anamfo kra nti sa ho kire na ne yensan hwe bibi ha emma yesi mma batese no ma hu se mema kra kakra wo aho kire ba abrabo mu a yesi mma adwane efira wade ase emma obi wa wan shadan ka se magya ya wade o me kwasra mi sister aba obi dia ono freye nipa ne yeso okoba enfie pare insiani afei me frɛ oba no a oka chem se na ne ba fa o se ye wrong line papa ne se waboa e ne line na de o kasa ne ye ne ba o se mpa cha ye wrong line me bo ma me ni din se ya na che se wa ye na dwen se papa no wakɔ nanim kakra ho kira ba wo mada okay aden every time na ye soko no ani ye wo anya be ma ne subia na wo woska no e ma oba ne ye se wonim na ho kire ba fi a ono nso nim de obaye ya na no nso enya mema na da bi onim se obia oba bia wo efie atiti numu ba bi otena ye no e ma ne bi ana ne papa no e wuska na de hu ya se osua unse etina se oni nkwala atia omo pekini ma bi free awfo no nchen nti mu ya de bi o se mu ye very careful okay one ne maame ne papa transie no hu se ne maame kura hia sebe panties ya papa na ye ne toma no aduane papa na yiska no entoma nka bronya ye asun papa na ye obre no yiska nti sa nipa we se onyini na se ukobo ho mpim na ware na eye oba na be ma eye oba no unya kokko ware na abaye one ne maame ne papa to hu se ni papa ne provide bibia unya ware ni wie se cream na dwi nyina ne se sanse ne papa na hwe ne maame nti no ene wo nsoso e wo so hwe me enti sa nipa we se oye adwuma na nso ye adwuma na aka chensa kusia wadano ma ya ware enti nkwala no nso adoso nti nkai bosu so yikakra na nso yikakra ne emfa nso so ne emfa nhwe nkwala ebeye diama no ese di onim ne se bema ana hwe oba ana oba ne wi asenso one ne maame no na atenu se papa na ne hwe maame no enti sai nipa wan fa krokro enya tete bre no mo time na ade kan sai enamre
hwe enemre pa no akosua fa wo sare no ani enu aduane hwe fie tuatua bills na me nso mehwe de me de na ye bibi wo be hye da gya ni nyina gu so wo be kono obeje gu wanzo oba no be man beje be man beje ye gu oba no wo na odwene saa ensemo eba ye ni eba ensemo eba ye nim e na ama ye de very good minim me am sesua hunu nti na ma ka saa ba de wom pa nke ye ne se enka bra mo hyabra bo na se no nanka mo ahyase ne maka musika de koma saa mekọ ahokyira bane adade nyina no e fa pem no a wo oba no wo be man no oba no mo antwe ye from beginning o yes and beginning no mo ye say adwene na ye wo de ba ye no nso nti na wa ye mo ye courtship na no say in fact counseling here o saa ene ma ye kire enye bebre na wo sa sua hu na mpese me da na die enti na so be ware e wo se ukọ aware mu futufo ho a nyame amafo ni bi nyame de adom akyede e de adom ho na yemu ye de trans ni tufu na ye kyewo aware ni mu ene abrabo mu nsem se mo be ware no monka musika nye den emom enti se mo nyaka musika ni bom de a ene ye sika no se ebi da ho esa asa wani ye den wani sem nemum se mo anka sika na mom na oba no ejina katua no dia mi ka se oba bi o ba katua nko ji a o de hwe ne maame ne papa o de sende wo mo wa bla wo kuru no kro ni ho hwe eye bone Ewuraba se ye ware a ye nyina ya baba yi ni padua baako adwene baako se utimi ye wei edisia eye bone se utimi de usika sie me oba sebe ya ware e wose ye kan sika ye den ebom na ye nyina ye plane se boso ne so a ye tiwe ato ho ye tiwe ato na wo de wo so ni mi nka sika no mo wo so aboso me so a wo pay slip kura ma me ye den wo ma mi hunu be me bisa wo no na to papa so mebo ansa no obi beka se wo mane kunu ana ne yere enhu ni sika mu na wa hu suban bi ntia because ma de ke ma eti se oh ade we na mi wo e hwa no de a kire oba bia obi ade a e ba ya ye ka ho asem no eye se oba ye no wasi dan akodru lentil eye hwa na sidan oba na sidan asidan be ma na ba ye no ono no ensem obi kakra no oba oh ene menya de obeboa me de a me baba akope nam de na ba wade me mfa me kunu nko me project a me ye ho e ho na be ma na hu se na se ne oba yin so wo bi pa wasi from that day ebe to se si am no ka say se be ma no sebe paste e de paste kra no oba na eto wa na adwen se Debi afede e wo ha onkoji lo mame onkoye se mame sika no emafie ma ne koji lo ma anto still oba no na ye bibi sika no koji ma no wa hye no ama be ma no be ma wonye ade bia ye de ye ma na dwane e ma de mu dwane de mi nsan de onye be ma wonye no onye ani ntinna ya itu ye de ye wuro ye dikan nti omo a abotia omo no omo sunu ma wiea na ebo omo yes nti omo a edi akiri omo edi akiri na omo ntie ha ni ye pa se ho be hia se wo be ware a na ye mam kwan se mo study mo ho mo hwe mo ho e wo se mo tumo bo ase yie ya na so for ntamo se e ka chem se mo study mo ho be 6 months and 7 months ye de boawo na ye na udaachi enti ube study be ma na oba no hu ni suban musa hu omre nti na ya na nipa no mpese obeye bone mpese obeye den mpese obeye bone yesi yen study ye hu pole boso mi nsia ya hwe ya ne ya tiato enu nti unti mi sha ho so ahun ne ye ahunsesuo okay sa ahunsesuo kra mpo de ehuna enipa ehun yakono se nche na anya hwe sese ye kasuban ahunsesuo no kra mpo de ke na nche be ye kasuban se be me ya wo ni ne ye courtship yin be me ebi kra o ye adwuma but courtship no mu no wo wunya adwuma o boso me kra so a ne kapre kra hunhunu ubisa no so a na ototo paapa so
ana me maame ana mo fa ase ana ho ahwani courtship 6 months kura no be man kura se bi wontimi nyi be se sika kakrampa de be bo de be bibidi ato ohun niema e so ohun se sa be ma we oni suban ukoware ni wie se cream sa suban na ye atrosem anya tirimuoden sem no wade be ba wade enum yo meba sa tirimuoden sem no no nti ama na ye atrosem ne wo sa wo hwa me no wakai wade ye no wo yire no ni tirimuoden pa wade niema hihye tebu ase wo hu wa no achichiri ni sika no be ma no so wo kai se wo de meba e ma ni di wachi wo di sika ni nyina ehwe wo ha obi mu sa pa wo de frɛ number we 05588999202 05588999202 emma ene mema hwan pa na sikasem ho kyereba wo yi na ni frɛ busua so ana odwane efrifie because you say emma e de soche ne ma pe but say ya dane eye no kure say dane ana say enye no kure say dane reverend mema ni bi se what twema bi bi so best ya no ka ya rew anyway pisa si ya dodo no a ye ma no emma no ne tai eko ana mema no nso a obo kura na dwene se mahu se baba o ya me ware ni papa ananse ni mami e wo sika ene mle ya de sa kwa wade enti be fa kwan bi so ase me fa kwan bi so ase me twe sika na firi no ho mema ni bi wo sa adwen na nya do no wode ibo enti na me ka kire obi mo sa firi wate mase enti na me se ye de wodo ene enti ase ne ware ne amfa odo ama no de sika ne baaye no eye mema no me nkantie ma no eye mema no obedo wa wo so ekura so a paste aye kan onto enkwada no enkwada school fees kura na du won mo beka to so some month kura yen de yentua ne ka some me ma no nko na busu bia yentua ne ka o complaints yentua ne ka wo mo ho be wo ye kakra bi sir yes but tie ka abrabomu ni asetena mu ohia ne ahokyere pa eto eba esia wade mu dia eni ema no ntimi nyina no hwese bema ye adwuma na wapon pensioner na wakogi ni sika na sebse oba no so tifie na onye adwuma na bema no tama bema no hwe ni nyina nkun ye otonkun atopa na wasra ma no hu nyina ye so bema ifra adwuma e bada bia ubon se pastor ye den ekura no enti hono de eniema ekuye asitemu kuye edo nyime na se report no muso na de wo soro ha ya tie nkwan a etu ti se papa de wa ba kwai na aka nsa no afi de wa afi last meet wa be he se me kwaji me pension ska no ye de wi nam ye de odisire nkun eni ne ma na fisika ni na de asa saba we enya de obetimi onye Kristo ni mapa me le bia meka ya na meka born again because me so funti na meka onye born again onya ofufuro se ewuwo mu enkwam ahokyire mu de ohie mu one wa na ekwa saba we sika ne san wan hwe a obegya ahakọ if say ne honam na afi obehu se ne body na nanka o sra no afi body na start ye den eye tuntum obisa ase mamsika nkokoto nku a na dane ntokwa so atase enti na me ka kire obigini se ye plan se ye mienu ye ka esika bom di ha eni abre sika ne san ye no me ka sika ni ebi na bank bi ni wa obetimase okay obati ase eni yantinsi kwan we no se na ho kire ne de nya aba eye dan ya aba awadefo ye tim enkwala wo ekwan ben eni ebefa so a sa ade na aba no ye mienu ye beti ye ho ase den ene ye mpra magie disam pa ade no ahokyere na aba na nka mikunu yi de wonte sa ka me yire yi de onte sa ebra na ahokyere ni maaye no na one oyire ene ukunu no aduane na mu die no na hu se aduane no na eye rich because ye ka se obetima manage eboa ene sa na te de na ahokyere na aba no sabi o se kodwom ana ye to enam ase nam ahodo bebre na de aduane a ai yen ntie ho ase yenti enam no so
ye ti nam no so na ye ti adidie no so a sochi asem na make and sochi aduane de ultimate so because where ni di yen so no so be yare ne mo make sochi ne te sochi ne so de a ene ye menu mienu ye betima live good ne ye tima hwem kwada no wo ka sochi ye te so no ebi ade me mete ho no me hwe akosua de a me hu nza me manage afei wasi abase me nsa ante sochi no wo no hu ne se ye sochi o ani sabe no ni na tie aduane a yedi no aduane a yedi me kop me ne me nkro mafo hia me hu ne se ade no de me fam pa sa mfamu no a me kura me mia me ho no aba wo sa se me nsa ante so papa enunti na me ka se ye awarefo ya mo hwe mo nkomodie because enipa bi ebo ason enipa bi tu yes enipa bi bebre ya o ma wade agu nyina ana ntokwa bemu emuremu na bemu nyina na fa ye omo nsem omo ton e de kire omo nanfofo sa ene omo fiefo ana obi an so sisu na abobra eye den a abusiafo nim se bibi won nsem ana se bibi ni nsem obe ukofom nso a wonsene no nkumafo nyina ye den eni enti na na ukofom no eye den a omehu se yasi yase niema entuto yie nanso mfa wo ba no mfa wo wasem no nko kan kire wo se na mi kura de ahia no so hu e bia na wo hia mo e ma no de enti ama ma ne kana asem ne se won se oba etimi kire na asem mu na obi o wanchen na boa no wati na asem na se nyesa wati na asem na se na sa asem a enti ase afei me kwaka ba ko de ono kan ye no wo se be ma ne maame e na afei kura de oboa se ma ne boa fu se oba no o maame boa bibia na kwa ho so a se oba no oba no nini se ebia ni nua mema no ana ne wofafuo bi bibi kakra o mo nsem ana ware nso na nkitahudie papa wo ni kunu ne nkontafo no ne weremu ensem a oba no betimi ne me asusu ho se aha ni mfumso a yeye dinti am so bitimi koton na sem no mfumso ni woni me esusu ho sa miwra se ne edemama ye den no e pesen ka me bo e me bra no mo amane na e pesen obitima ye den aboa ye a hwe boni bia nim se oni mi susu ho ampanso ni mi susu ho ne se manigi ho miem se susu ho mo ntie wasem na mo betima ma bibi kakra na wo kra wa start de dan ho nsa na mfa edi eso mfa so a enkeye be we de wo me yire no woni mi susu ho na wo fiti pe ko pe na wo kọ wo fa fonu afre obra wo fa fonu afre wo fa se mikru ho a kire no enti mo ma misika kakra mfa eno de pedetire kakra eno pa de me kwaje de abeboa wo me se asembia ne sania ye kan no me fere ade enti nsese wodi me koton me ekire obusiafo me mpen sa enye sa enkwada na enko school no ane me ka se wo ma hu se wo wofa na wo ho woni me nwene ho a woni me ka wonti ase da bi me ne waka nti de ma se ma fa mo adwen mfa ho adwen eno na mama ni bia ne do mfa ho adwen enti wo so de obuo ma ukunu udi obuo ma ayere enti na wo se mu yenu mu kama adwen ye den ebom mu kama adwen ebia na o ka kirem so pe so ko hu brother fo ebia na me susu me de me susu nyame abie kwan bi amde me na ya si baabi sabi o yesi sabi o me sema kampam cho yesi ni friend ni so beto boabo na nan den esi bibi so nti wo bom yamane no ebia na sata ma prepare me hu kura sie a bibi nam kwa so ye den na mami hwe na me se wa pere wo ho dodo nti me ka cho se so ne me anwene hu de wa pere wo ho dodo etu ni me susu hu na me ka cho se akosi ato bo na me kura no nyame aye nsenchene nemom woni manwe hu no akoye no ya chofo nti na wo ka sa wo se me kire kwa papa no wo ya chofo nti obi wo ha edru sa situation na wo kwa enimu kura wode be welcome na wode je wo no wo hwe wo kunu na nimu a eno kura no mpese problem bia ni ho a problem ayi o ha bia ni ho a esusire onyankopon na wo ho no ohun
enti esan besi sika ni hodi ameko ana na ahokyera benti meko munni otwen honhom sa yes ye asofo ndie no krani ye be kyerɛ mo ya na mo pepere mo mututu mirika mututu mampa mirika e mamfomso de eba me de se woni ma anwene ho na de ko nua no ne wo ma me no ko ka tion se mikunu na nsan akwahoma kro ntimi yi school fees okay me fa nko me kwasra wo maba o kwasra wo maba am kona mma ye nso e de se no e wo nan no ba bi esi so no ade kora na esi so no wo yi free so a na maba ene ade nti na me ne otie me ne otina ahokyera ba na peso kwasra ma me ana unia na ne ntrase na o ma mi hu situ nimie sa adwen no aya ma fa me ho adwen no ye fa nkwa awadie mu enti ye kyerɛ sɛ mo tita 1 2 na ahokyerɛ kakra me na obose na wapake ne nema ana obi kura no wato ne krum rada o se o anti afia yare kan no kura kyerɛ ukunu no sɛ miwura se ma hu sɛ asetrem ayedan ayedin na ma hu sɛ ekrom no adwuma bi wo ho a mekɔ a me yo ba metima kwa koye bi na manya sika kakra dia bantu de oni nkwala no yeden wonta ne nkwala no fesu nko school e de na efese oba opedwuma oba opese ode ne nsa yadwuma itu chema wo mo so ati ase obi o ha jealous nti o ma nko meba yo hwe se wa hu wo no wadwene ya wo sei ya ma wo kɔ ana se wo kwaka ni abo wato agu be ma no nso oba no wo ka kire no wate ase se wate ase a ma ye hu se wo ka dia no so ade wante ase no kona na opese wo kɔde a eno so ho be ma ye hu se wo ka ye na me maame anua bi na waba no ni sika na na opese okodi bi eno ntia eya mpa wo hwe me no me kan wo ka se ma ase wunnim e na ma se mo ka fa number yi na frɛ na so kire wadwene ana se test WhatsApp ye be no be twetwe nkomo 0558899202 0558899202 oba na ho kire nti wode nyanko sakwa bi akopake na niema so wakosra busua be ma no so aho kire nti wahyeda se okopa adwuma wo kurom oboa eyampa na enyampa wo de frɛ na yenhwe ye na meka no me se wo de fabra na yenhwe se oba no de wo ye na enye ana wo be ma no suban bi na ama ne kɔ enye ma enesro ahokyere se ye ba behwe ekwan ye be fa so na ye sisa ade na anno na sentiase ye adwuma ahokyere mu o so chi mu o ye nyina ye betena ho baba ye o ya keka abobɔ so a eniema ede ba ne ha we fie esi ye ene ye pese ye nya solution because program we dey tambia ye pen pomasi bre ye wura mu a ne yakopɛ die solution na wo mu no ne puma sibre ba ko ne se be ma bi o ware oba o se me ma nya dwuma me ma wo nya dwuma na ntimi me ye housewife beginning na mo ware ye no enkwada mmem nkwada mmem ntino wo ka so ma wo yire nya dwuma e bi asodi ne ye den esua abra nkwada ne be mu no na fe die load no ade soa no na eye kese wonso so aka se wo ma yire ye den nya dwuma na nko ene sebi ye man we o man we wo mu yi akatua su ni pedi nti ade soa na ba no kwala be ha se so mu ko school ngo se usika no ana onim se esom no afi se sika na so chi ha uchichem first no mudi ni mienu pe se wo be chichem school fees be je pampers be je we say mo diaper je no na we so je shoe je nti senka ebetumi a ne kumasi be ne betumi a ye nuanom a omo eware a omso mo omo yire mu nya adwuma no mesere se eya amoma mo yire no mu nya adwuma se be nye abrofu efense aban adwuma nko mo ma omo nya adwuma ede sika kakra beba be kan wo de no ho eno no ba sa na tambia no aho kire no ebesusu
ebetu su na be ma bi nso wo ha okoto se ne yere ne ya abaye adwuma onye se wase wa ma ne nya adwuma na emom se adwuma we die jaye ho na ya na time se de controversy eba no eno de etimi ba jaye adwuma we enipa frɛ wo dodo ma frɛ yin se free na ekro me hwɛ se de enipa ehwɛ wo na enipa frɛ wo yi a se adwuma we jaye ebi a se adwuma no so na ebu afie eno nso yenya ya na eno ntina hu hia se bia o si jaye na me peduma fofo yen den ema because ye pese ye pese yi ahokyere no firi ho na asa ahokyere no ahokyere no brass mama e dwane fira wa very good enti adwuma we ma hu se ase ani wo ho adwuma we ase ma hu se wo bre dodo obia be bibia e wa ase wujase ya na dodo na ye jealousy jealousy ne kura de ye be 70% and so ane ye huna mane pa o jealousy 70% na emom kakra bi na fans o se adwuma ya wo ye de bro so adwuma ya wo ye ya umtime o kan bro so no kra wo motive bi motive e wo etachire adwuma wo ye ya wo ti mente mehwe nkwada no wo ba no na me ye adwuma no wa consider ane na ade bai very good sisi no wa ba be ware sata na onko ana na wo tie wa ba be ware ti ye kan adwen den abum osum ha na mesema den na masum ha sebe ohia me me man koye adwuma ye be chete wo na be yare ada ho be ba be da me so sa adwen passe wo ho nti na mpese adwuma na ho ye no den wujare esono se ho ofe na wo adwuma na ahwa na manigafo no ene me no mo esoso mu nti mema no nso bebre ye ninkuntwe fense ninkuntwe fo pa so atase no ahwese no siesie ni na feni ko adwuma mu o be kwa last minute na manager say ye be ko trek ye be ko ha nti no ho ma hu obi on de ne yonko be ma adamfo ne yiri pie ye wo yiri hu ofe papa si adamfo ne kasa adamfo ne yiri on bi ko mame wo hu ofe na adamfo yiri o na adamfo no na wono ne yiri pie o jino sa no na ni mu asesa o ye so ni jimi bi because onim be ma ne se sebe na adwene nya adwuma sa na be se na wada ki akanfo yire so akawe obi a o kan hwehwe na nim bi ente wo so di na tem na sa be ma we so ka se wo ya o ma nya adwuma so nti se betima bre sane ma na sede a we nya adwuma na ensakọ na ensa aba wuyi kakra na nso meyi kakra unim se sika ka bom na boa pa obroni si unrealistic demands se menu nyina ka sika bom a mijiwe makofiri ntuma makoye wei no emma wadie mba akuse papa je woni sika nka bom de hia papa mama eno na ya besi sata me ya o hwe ya oba ni sika suini to si yan kambo wo dia ne so sa nka ka me yan kambo me da se ya me na mama nya adwuma yi ono ano de ne edie na be se muntie sabi mu muntie ni ye se na mo hwe ye sika nka bom ni ba ya na eboa sa ho kire mpo ba be oba ni nim wa ho kire oba ni nim se sa tam we na sika we na ogie ene wa retire ene bia adwuma no so eden asei ntie mienu ede na hye me se mi mfiri aware na se eden enko na emu yemfa plans na yenye adwuma ho no na bia oba no beka se enye na yempa bosia na yemfa nye adwuma so what you say enti onwane o je bosia na dia koma na gas efo na di o wa de koma na gas no se bosia na akoje no e numi ni kan ba minumi ni plan na ye obetu akotena ba enti be nya ye o kan be nya nipa kakra bi wodi nipa du ejigina ho ya human se si ya mekura na meka chiro wodi wasi ye benya kakra bi ayampa wodi aframe ye hwe se ye bia human tum se si abehu se ye kakra bi a e doso papa ana woni bi so a woni bia ma oba no hu se meni bi entwa atro nkyere ba no atro na ade ba wa ye kokoti very good me kai se beginning no oba no afa na ani asem no beginning na obefa oni oba hye no osikotuka international airport kwa ne papa edia onza nti ye atro ekwa awade mu a edia na eba sa na eba no friends gidie nyeden enim nti kekodu de atro kom mi woska me yeduma wo ha afa wo ware ba ni wi a
afidi utifie utifie wa unkwa adwuma nye nana so ye adwuma wa ha no satan no ya kama bum so anim so wanya wawie enti no basa na wo oba no sika no eno ana be ma de ne dan obedi ato so obedia ko de bia so be piepia na ko padwuma ye onko padwuma no wa he etu sika no obedi na sa na yenya ne dai enti yenya den wanya kofa yenya den me se wo mu ato won no me de me ka ne pray fa wo mo so no mawia na ebe wo mo sa oh yes ade na nya se ye wie wo ware no umranti bremu waso obeja ja ne de ene me ka kirew aware no yenya kan bomu wie se cream for better mo kan say for better for worse papo bonio enu anu no maloko enti modern bo na wo se mo bo na ohia no kwadwere se pa waso wo di misika nyina enti no ne nam ho no na oba wo nchen da bia na oba na wo se na umami efense umami 5 bi nche me ho umami 5 bi nche me enti wan hwe nyansa dabi na ne ne meba mema no mo pema no se ba ne adwuma special nurse ni teacher ni na be ma da bia ba oba nche na wo kwa san ji sika sa atena ka mu no wo be ma no be very careful also hweye na wo oba no so sebi enti wadwina sei se nipa na ono so be ware won da bi oba no wadana no afa no ji sika fu unse wonya adwuma bia yes oba no asei be ma na hwe oba enne ne nyamesum tie nyina ka ye bibia bomu a we wo hwem na me hwe o me ko na de na ifa meto abre unso ko na ifa beto abre me benkum dwane nifa na nifa nso dwane ne nti bigini no na sana nunti na memede yes wo no ye wadwen se wo betima sebi kristo ni a wo no sebi manu susu na wo ko fa wiase ni se mesesa no na wo betimi asesa no untimi sesa nipa nyame na sesa nipa enti se be ma na oba no se oni adwuma tobo ase aware na befono tobo ase wo de bibia ba yes woni adwuma ane oni adwuma ene mpanifo anka oso waso awade a no eden wato plate ensem bia mpanifo anka kan ye no wodwene ho ne wodwene ho tizo no kan ensem kire ye na wo be ma na oba no woni ye courtship nyina da bia wi anopa osufie ebia osufie enyo osufie na wo pon adwuma waba benu aduane ama na dibi na wadwen asei edumfa ho adwene ana yes fa ho adwene ebiso nya ware ni wi a saa no beyo na ye nya akowura mu awie nso e wa mo akowura mu awie no ye nya chechele ne ye nya ne dan ye nya ne nko se enta me ka kiro se awade no nya akowura mu awie enti menya dan enti wo ye dan ba bia ma odwane akọ mi nya ne nko ma me solution enti solution ne se mu mienu mu tenase na mu se na bi ba bia ekọ no bedu be se nkura school fees ye nya sika yin dan entua ntura me ka se hana fo adwe to shoes to bebrebe ne so na se ma me ka me se enema bia me di fira didiem so chen no betete so entade no amanti bia na ayi e fe 3 pieces na wo maso na entade no we o betete so na watimi dan motimi asebu sika na mde ahwenkwala no so ahu se wo be ma no so na wo no usika no wodi bi fifa nchenchen de mama ompranfo asuanyansa na hwefie na jai sa na ma hwefie enipa hia se sua nyansa abrabo ekutre o se class ne sisi de ntia e ma sa ne ma we nyina ekoso be nipa se na adwene sa de we enti ya na me ya se mema no e de wo ha wato mu ma no so e pasa oba ote wa na ayewo adwendwen so hu enti yentiti eniema bi so niema no kredie emra ye ntem pepeye eno nkire se wo ba na hia be ma nti e wo so kasa nanim rough so what disappoint you wan kan okra nkire emfa ho sebi ahonkire ba na is wan kan okra nkire wo wa ko wura bibia o pransa wo de ko wa mo wa no na wan kan nkire yaudie no ya betu fo se ahonkire ba na nsan e wo se mo amotena se na mo pe kwan bi so a wo betimi anye sika kakra na mo de adigwa ana se oti se adwuma bi wo ba bia hwe e ma no bebre pe dwuma ma o mu kunu no ebinum ya kwaduro mo nye o
yo wo ye obanti awunim nanso yentu omfo se ukunu de me yan se oba bi se de wo kan se omunye no oba bi ka bem ka se wo hye de yiri dwa kora wo so ngotre dwom yan kama ba ko yan kan mi enu na omunye no me kan ni mi enu be ma bi wo ho a wo de oba ni sika ni dwetire nyina be ma enso be hye saa na me ma no bi wo ko ndo wa nkokora oba ne de ya ne se wo hyehye ne morre wo penti na no ne nani wo ho normal ana say be ma na dwuma e kofom wa fa ne ho adwene ndwane akọ enti oba ne nko si mba chew na sika wo ho no ana na ye saa e fe say mo hyehye mo bowre no na usira uta mi mburu me ho ohiman he enkachi abrabo ntam ka cho sa ho che ba na enkachi o yen sachira ye ho yen sachira ye ho se ahokira ba kosua oda ma ahokira ba ma me mpesi kakra ma ho na nkrofo bi die me mpe bidie boto yi bi kakra na de mo boaboa wo ahano oba apa sa yes min tutu mama re no na mkwase sa bidie eni ti na ma na se mu bi mo bre no ebi se be ma ne de adwen pa ba se o de adu na me ye adwan ne bia ne ti bangro yet self contained se ahokira ba yedi ya homa so no ni yekasiye na ki a asembe den asembe tuen ntia den na yempe bibi nye so hu na no mi hu obi a e ba sa no okoyi okoko store na okoje eyi enam ni bi na eyi nom de hoso no okoto obi na onu a ho na no na ne yere eso ne yere community ho no mo ton se within a short time no na omanya de ombe di da bia omde behwe nkwala no na ema he ana de sa adwen we beba na se mema he ne beka se o na me ye adwuma bi ana BBC mu ne yi madi ana sika ni wonti no we de yenko entutun na mu yi obi fere na fere nso a ohia be den ohia ne ahokire ebekun wo fere a ohia ani ahokire ebekun wo how any sign ana wo hia ne ahokire ekun se wo de wo wo sa how ni bia frɛ number no a enam ase no na abehu se wo fra solution na wo de akwa wonya na e ma nkoso ye ne ye bedwafo ye bepe wo solution na ma e ya de kiti ana ha wo sa no enti hweye ana wo anya ya wade no hweye ana wan pake woni ama sa okotena wadamfo bi nchen wo beba na obi abehye wo mewa an hwade ana ba ko mi gya no se tamo na sika no wo no na wo do man ko school akese yes international school akese dia didi private school e mani ne wani bu e mani ne ofere maame ye kira de papa wo fia ha TV so obi an hwe bi ani je TV mo amhwe ni je TV mo ja mo ho ye enema etwatwa so no do so hwe e pa cho mu ntie enye fere enye niwu nkwada no ubetime hwe bo ha school akase nti kwa na ma ho chena den abawo enti transfer yenyi nkwada no mra mo de mo friends ai to me bo a bills hodwa ewom mo yimfa nkwada no mra ye mo kan sa to no na sabe government school ye kan sa to and the government school because no kra ma ye teacher for no a enipa na wo private ho no a mo chen nkwada na de the same enipa no bi na wo private no kra de bia na qualification ni bi wo form ana me government and they were just trained be pese me kire se ensuro private teacher and a government teacher be ya no mu bu government teachers na bomfia because obi ase be me back private school akola na ya de ya pejja private school sa me nka se private school nye o pamjo munyi manu si but ye ka ahokira etimi sika sema ba wadie mu awda no kakra no nti se untumi hwe nkwada no uhwe na sika sema ya kese mpa cho form ko aban school na sika no ko form we mu nyina ba mu bia ebemma musika sem no nso apegya kakra ana wo ba no nso setem bia nso waye won se tontoma mami towe mami a me pa cho te so e ma no nso ya na mu dua bo na bia nsese be ma no kokura ekope busia na okwakope enti man for so won se usuban si bia wo kunu mpese obekwa akope busia wo na ti kwa ma na kope kakra
wo de be ye ho soche na wo ye de ya akokere hwan wono a na wo de kire no na wo piapia no on se wo ya ma na kodwan ne akopesa kawa wone wo ma no de wo mbe kwa akogie se woni mu a yanhwe na ye manage ye sikasem ewa awade mu ne ma ya na titiro no ejina yeso efrise wo ba betimi afa ade echi uti aboa fie wo betimi afa nsuo aton bema wo yesa na no no so etutu nani no we bra wanya bi no me ka kire se omo watiri moden efrise ebra ahokire baaye no ohun eyawa wo famu mini amanom man koso wo se etia ma obia moma yehu se yehu hia na yema efie ene abrabo enso koso yeda ahwefo nyina ase papa nyankopon enhyira ene afutuo a wo de amayen yeda wase se waboa yen amenne wama niema bi etisi ho no wabie eniema so akire yen enti yenim se abra ebeto yen sa afra obia man koso unni ye hwammo ahwefo da ase yede obi biara ase na ye ma won so a watena ho a abeto sese no waya ade na emom de hia pa ne se ensam no fa na fa bobra na otwe se ne ye besai ene wahia yakra obi biara ba